Good evening everyone. For today's video ay kakain nga ako nitong ano ba tong pagkain ko. Hindi ko alam yung pangalan nito. Basta ko ano siya. Ipares sa kubos. Kubos o chicken. Aray. Taysa daw. Nag-voice over ko. Wajud kay buot bata ka ba? O, yun na nga. Ganyan nga ako magkain. Para akong walang walay tag-iya. Bisaya na lang nato kay mas ayaw kong kataw iba kay grabe jud akong baby ba. He laughing for me while I'm voice over. Maybe he think my mama now is crazy. Yun nga, sarap nga ako sa pagkain ko. Ano pala yung pagkain ko? Kuray. Hindi ako marunong mag-pronounce ba ng very good na pronounce kasi hindi ko alam. Mahirap maging mag-perfect sa buhay. Wala na akong ginawa sa buhay ko na perfect. Puro palpak. Baliktaran yung buhay ko, no? Saka I want to story my life. Charot. I just want life nga kanang kuan lang, simple life. Magpuyo ra sa bukid, so wala kaayo stress sa life. Gusto ra ko magpuyo og peaceful nga kinabuhi, bahala sa bukid ko. At least kanang lahi man gud magpuyo og syudad og sa bukid. Sa bukid kay kuan libre bisag unsay imong buhaton. Sa syudad kay murag magduha-duha ka everything magduha-duha kag unsa imong buhaton. So una siya sa bukid man ba kay malingaw manggod ko magtanom og mga gulay, maglimpisa sa uma, nanad manggod ko nga kinabuhi. Diha jud ko nagdako kanang mag-umami nya isa pa bisan pag kanang pait sa bukid pero malipayon man ka didto, mapil nimo ang peaceful of life. Charot. O diri ka sa syudad na kay pagkaon dili ka ayo ka magpait mangita og bugas pero tension imong mind. Wa ko balog nganong ingana na siya kay sa una sa bukid pait man mi usahay wa may bugas man hapon ra mig kamote ug gulay ug kanang gabi udlot sa kamote among gulay ngana pero malipayon man kaayo mi di man namo feel nga kanang problema nga daghan nga problema karon nang hinuon mo feel na ako ang problema kayo nga kanang nakuan gani ko nakapuyo na ko syudad so kuan nabantayan na ako nga tanan na lang i-judge dapat mauni wa ko na anad og dili carry sa akong life magpakuan mas kuan ako sa bukid kay wala ko ilabot sa ako ang buhaton nga magkuan lang tiglimpisa lang manghurnal kay didto ko malipayon kanang ingana ra ang life manghurnal ra tag 400 ang adlaw. So mas ganahan ko kay malingaw man pud ko manghurnal kay na kay mga kauban nga pareha pud mo pobre magkinataw-anay na lang mo kay is inyong kapobrehon dili kayo big deal nga mauna diba? So ingana akong gusto nga life kay didto ko ma-enjoy didto na ako makuan nga ang kinabuhi is wow charot. Og so uto ang akong life og sorry sa wala nakasabot diha kay Bisaya man ko.